Mayap ayabak kekayungan. Ing Domingo ning pamanyubling mebye, yabetala king kapasalamatan ding makatuking pamilya. Luz Soto and family, Eleazar Pineda, Agnes Cordero, Paulo and Kate Cordero, Danilo and Leticia Ico, Eric and Madonna Pasion, Bernie and Alice Tonggol, Mercedes and Geraldo Basilio, Nilda and Ronnie Yabut, Amelita Arinze, Rose Galang, Menandro Basilio, Jess and Mayet Basilio, Connie Pasion, Carlos Soriano and family, Antimurin para King Aldonang Kebaitan, Raymark de la Rosa, para King wedding anniversary dari Jess and Lani Aguas, Ronel and Romina Dayaw, Rolly and Debbie Kasaway, para King special intention ng Charlene Awat, para King complete healing ng Maria Kalalang, yabetala naman King panalangin ding miyang biya kapatad, Maribel Makapinlak, Teresita Manansala, Epitacio, Susana, Daisy, Romel, Ernesto, Elizalde, Pedro Sr., Maribel, Guillermo, Jose, Marcela, Eleno, Nicolasa, Marcial, Enrica, Norma, Wilfredo, Angelo, Simplicio, Yofresina, Remilio, at ding maldang kaladwa, King Purgatorio. Iti ingaldo agewa ning Ginu, matula at masaya tayang ngening umpisan ing banalamisa at dalitanan tayang kapurian ing Diyos tamo. Yabe tamo naman po, king panalangin tamo, ing kapasalamatan, adaraon da rin kapadat tamo, king balangkas, para king banwang kapiestan, king kapag masusyana, niting Domingo ling tama niya, mebiyan na ning Ginoo.
Pantimurin para king kapasalamatan ning metong karing kamag-anak kay Bapang Jun Manalo para king kayang birthday napon. Para king kaya duna ng Esperanza Balingit Kaburata, para king kapaldana ng Entorno Victoria Supan, Gertrudes Mercado, Baniged family. At ang timurin karing kaladwada ring miyang Obe Balbina Gonzales Season, para king 40 days ng ning kamatayan ng Monsignor Eugenio Mercado Jr., Carlos Kayat, Armin Balatbat, Conrado Herana. Gaganakan at panalangin misan po rin kapalatamong frontliners at ang timurin ka rin kang manungkulan manibat king national government ang gana king barangay. May biyasan ng benisyon ka rin balang metong kaya katamo ka rin kapatid ang ini makiraki kaniting misa sinepopulong darawon tamo yan pang tayang initing Santa Misa para kaniting maulang kafiestan ning Domingo ning pamanyubling may biyaning Ginoo. King lagyo na ning Ipa at ning Anak at ning Espiritong Banal. Ing ginuman tabeya ke kayo. Maya payabak put, meto nga masayat. Makabaldugang kapag masusyana ning Domingo, ning pamanyubling mebiya na ning Ginoo. Maya payabak. Sumagid naman po ning kaya katamong kapag subukang arapan atin pamuring sangkan ban kay bat ning kasakitan at kamatayan ning ginuking kayang pamanyubling mebiya ing tumula tamo at pasalamat arapan na ning Diyos. Mo pala, king kasakitan at kamatayan ning Ginoo pisyag ning kayang lugod. Ang gana king kayang pamanyubling mebiya pisyag ning Ginoo ing kayang lugod at king kayang pamanyubling mebiya ing lugod at pisyag ning Ginoo manatili. Makanya nakatamong ining agatan iting balala kapag masasya ng makananutamong manatiling ipasyag ing lugod. Anya ka rin pinandit na itapi siya ging dugod. May kulang, may kamali, may kasala. Misan tamo pa iting sisyan, king mitmong kapakumbaban, ban mangintulid tamong misadyat maging karapat dapat magmasusi, kariting banal na misteryo. Aminan ko. King Diyos sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang dapat. Kasalanan ko, kasalanan kong mabayat. Ulinita, panigapo ko kang nuwa na Mariang Kaplan Mang Birhen, karing sablang anghel ang pambanal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos sa ginutam. Ing Diyos alubos mayupaya, pakaluluwa na katamot, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana, king bie alananga.
excelsis Deo. Manalangin tamo. Ginong Diyos, maluguday pa, parang alam ni Jesus, anak mo bilang sinubliming mebiya Gino. Pasalamatan na kauling kaya yung metong amibangon at bayong biye. Migmulaya para kaya kami ating metong abayong munag, lihatang niya para king iyato. Manalangin kaya kakaniting aldoning tula. Itugtog niya naman kaya kaming banal mong espiritu. Man maging bayo kami, malaya puso at kaladwa. Iti aduan mi,
king kapamilatan ng Yeso Kristong sinubliming mebye, Ginoo. Luklok tapo. Pamamasang ibat, king libro ning dapat, ding apostol. Nga nang migsalitang Pedro, baloyu itang mga ngaragul labage ame palyari, king mabilog a bansa ning Israel. Megumpisa karin Galilea, kay bat na ning binyag a penaral ng Juan. Baloyu itang tungkol kang Jesus ning Nazaret, nung makananuneng linanyan ning Dios king Espiritu Santo at king upaya. Uling ing Dios at Chukeya, mintaya karing sablang lugal, darap at mayap, at pakayap karing sablang inalipnana ning Diablo. Ngeni ako ang ponding kayabe ko, testigo kami king sablang depat na king mabilog a bansa daring Hudyo at king Jerusalem mismo, hangga king pinakure king krus. Dapot king katlungaldo, pe pasoblyaneng miyaning Dios at pe pakit ne, king mabilog abalen, nune karing mapilan at testigong pinili ng makapauna ning Dios. Ngeni ikamiring testigong deta, kasulumiya king pamangan at king pamaninom, kay bat ng sinubling mebye, inutos na ing manaral kami king balena at patutwanan karela, king ya ing tildwanan ning Dios mukom karing sablang mabye at mete. Migsalitala tungkol kang Jesus ding sablang propeta, king ding sablang maniwala kang Jesus, tanggapan da king kapamilatanan ning lagyuna, ing kapatawaran daring karelang kasalanan. Ingamano ning Ginoo. O munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, wagas sing lugod na at alanganga. Ding memalen ning Israel, bustan sa biyanda, wagas ing lugod na at alanganga. Ingupaya na yang minyeta gumpe, king katamong pamakilaban, karing kasalang, kumate nunemye ko, bani pasyag lang, depat ning Ginoo. Ing sikwil dang bato ring manalakad bale, iya naman ning linto peka masalese, ing ginuyeng makirapat kaniti, at tune makapagmulalang lalawan.
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Kolosas. Kapatad, mi pasubya na kayong mebye kayabe ng Kristo. Inya, kailangan nyo lang panintunan, detang bagay at ka rin banwa. Nung nuya ka rin i Kristo at makaluklukya king banda ng wanan ning Diyos. Isipan nyo lang parati ring bagay ayat ka rin banwa. Aliwaring bagay ayat keni king yatu. Uling mete na kayo at ingbye angeni at syuke kayo makapampanya king Diyos kang Kristo. Dapot king oras ami pakilalayay Kristo at ya ingbye yung tune ikayo man mipakilala kayo kayabe na at akarake na king ligaya na. Ing amano ning Ginoo. Talakad tapo. Ing Ginoo mantabeya ke kayo. Pamamasang iba't king mayap abalita agpangkang sanwan. King abak amarano na ning mumunang aldo ning Paromingo, maralumdum pa mintaya king kutkutan ni Maria Magdalena, ikit na king makalakoya ing batong takap ning kutkutan, inya mila iya at mintakang Simon Pedro, at king aliwang alagad apakamala ng Jesus, nga nakarela, kinware king kutkutan ning Ginoo, at emibalo nung nure binili, inya linwalay Pedro at itang aliwang alagad, at mintala king kutkutan. Milaila, dapat itang aliwang alagad milayang mabilis kesa kang Pedro, at minunayang miras king kutkutan. Dinukuya at kilub ning kutkutan ikit ning telang pamburol ang makabili ka rin. Dapat eyalinob, kanita dinatang niyang katukin ay Simon Pedro, at tagdus-taglus yang linob king kutkutan. Ikit nang makabili ka rin, ing telang pamburol, ating panyong penakap king buntok ng Jesus. Iti makakayabe king telang pamburol, nun makakalinwayang makatukdip king metong alugal.
linubyan naman itang aliwang alagad, amino ng dinatang at ikit na, at meniwalaya. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Lukluktap. Nabengi king kapag masusyana ning bihilya ning Paskong pamanyubling mebya ning Ginoo. Nanuya pa kasi itang binya kong pabakalayamano. Nanuya pa kasi mamiyeta mong sika ng lub ng ating masisira lub. Nabingi, may yapan kong may mag-text, sampo pang may mag-chat. At iting ginamit kong peka mensahe para king kapag masusyana ning Domingo ning pamanyug ning mebiyena ning Ginoo. Mamiyeta mong sika ng lub ng ating masisira lub. Happy Easter nga ako. Pila na ring text ko at chat, ko apansingan. Metong palang amano karetang kanakong pepadala mensahe, maliya. Ang gamuketang ating mengutang kukutang nanong naning kabalduganan itang amanong silanang. At tad niyang lawen ke imbis na pala i-type ke ing letter K, letter L ing may type. Ing lintong mensahe, mamiyata mong imbis na sika ng lub, mamiyata mong sila ng lub. Nya, mayapan ko lang inusturet ang minuna kong dinan ng mensahe. Dapat ining metong parishioner kay ni King Moras is Imam Edna Calma Torres, inatunakot nga ng sinabi, kinorek niya pa mo nga, no? Ang tindihan ko naman po, yung kaya kayong mensahe nga ng Ma'am Edna. Ako naman, karagulabagi, ang yang palang maliit, ang kanakong ating malikit ang mensahe ko, ikwanit ang thought, ikwanit ang mensahe, nining metong karing pedalan, ang mensahe, Ma'am Edna. Pero kalupan na nitang metong amig text kanako, kukutang na nung naning kabalduganan nitang amanong silanang o silanang, ay buri ko palang sabyan, sikanan. Ay isip kayo ning milyaring ini, alayang pamayaliwa, ketang meging biyan ng Maria Magdalena, aketang panawon, ami biyabiyay king karalamduman, kawangis na ning abanggit ko na bengi, anyang mayapan niyang ginamit, ing ritual, ning terak ning api ng Maria Magdalena, anong no mipasyag, ketang meging biyan ng Maria Magdalena, karakal akamalian amegawa, mo metong dakalla. Mekadena na inisip Maria Magdalena ing akwano pang itulid din kayang meging kamalian. Pero itang salang binyena ning Ginoo kaya sala abungan na ning lugod ning apong Ginoo. Makanyang mika pa magbayo king biyan ng Maria Magdalena at ikwanang tinulid ing kayang kamalian. Migbayo yang biye at king bandang tauli meging tapat ning alagad ning Ginoo. Atas na king karagulabage, ikwanang minantabi ang Maria Magdalena king meging misyon ning Ginoo, ang ganaking kayang kasakitan at kamatayan, migit lalo na ang ganaking pangakutkot ning Ginoo. Makanya nang mekad pa papasyag ning mebasang ebanghelyo no makananong anyang abak a Domingo, maranon at madalumdum pa, o ni Maria Magdalena,
mintaya king kutkutan ning Ginoo. Kayatang kapag nasanang lanyane kususan daruing bangkena ning Ginoo. Bakalako ne kanita ing batong takap ning kutkutan. Inyamila iya at mintakang Simon Pedro at pati na king aliwang alagad apakamala ng Yesus. Kinwari king kutkutan ning Ginoo at emi balo nung nured binili. Ore na ring adwang alagad ning Ginoo. Nung waman minunayang miras king kutkutan ing makayanak alagad apakamala ning Ginoo. Iwan na minatiling tapat king Ginoo ang ganaking kayang kasakitan at kamatayan. Dapat binya na pamurning respeto kang Pedro anting pamuntok da ding alagad. Tengalande ing pikut-kuta na ning Ginoo na alarang laman sisimbolo ketang pamanyubling mebye ning ginutang Hesukristo. Papasyag na may kading pamanyubling mebye na ning Ginoo no makananong ing lugod a pisyag na may natili. At makanyanyang mami pami katago ning Ginoo baning lugod manatili mo naman ing pami biyebye ding kayang alagad. Kambya ng Maria Magdalena at may kadpati na ring balang metong kaya katamon timong bininyagan may yaos tamong papanatilian tamong dugod apisyag na ning Ginoo. King kaya katamong pamanyubling niya. May kadmisusubli ing biyatamo potang kawangis ng Maria Magdalena gugulutan tamo babaywan tamo itang meging dati tamong biye itang dating biye king karalumduman at king pamagbayong biye at king pamagkapilit maging tapat king Ginoo. Makanya niyang misusubli ing biye makanyang manatili ing lugod. Paganaka kaya katamo niting banala kapag masusyan kaniti maulang kapiestan ning Domingo ning pamanyubling mebye ning Ginoo. Ting lugod ama natili uli ning biyatang misubli. Importanteng dakenan niting kapag masusyan yapin mismo itang kaya katamong umeng gampanan apami bayo karing pangako tamo king binyag. At dakenan ning pami bayo king kaya katamong tanguking kaya katang binyag yapin ning nung makanano tamong ipasyaging kaya katamong kasalpantayanan nung king makananong paralan isakwil tamo ing kasalanan. Adwan tamong ining grasya na ning Diyos. Kaya kapag nasan tamong mipasyaging lugod at iti manatili king kapamilatanan ning biyatang misubli. Makanyang tamo sanang apasyaging lugod amitulak kaya katamo bangawan tamo nung naning dapat nung nano ing mayap. King metong abanda, kailangan tamong isakwil, kailangan tamong gulutan ing kasalanan. Kasalanan anong no kaniting banal amisa, dake naniting humilya, ing gampanan tayo ing metong ritual, ing ritual ning pamanyilab, karing kasalanan. Kaya tang milabasang parokyang penibatan ko kaninting Christ the Divine Healer Parish manibat anyang milipat kong 2013 anyang 2014 hanggang anyang milabasang 2019 balang banwa gagampanan miya karin ing ritual ning pamanyilab karing kasalanan gaganakan de itang metong akaugalian aketi king Santo Tomas kaya kubalo nung hanggang yan igagawan de po ing sisilaban de kanu ihudas hanggang yanitin pa ayisip damo ka rin king Santa Lucia Resettlement magalang lalo na karing anak po to maging traumatic iting karanasan aakit de ing metong alarawan asisimbolo kang hudas king pamanyubling mebye na ning Ginoo sisilaban niya aliwa naman ning tao ing dapat parusan o panasakitan
ing kailangang ilako, yapining kasalanan. Anya imbis laman yinablang larawan ng udas, ing gagawan do, ating metong karin na artist, Brother Milan Pilares, balang banwo, gagawa yung drawing, sisimbolo ka ring 7 capital sins. Ingketasan, kasakiman, kaimbugan, kamwa, katakawan, inggit, at katamaran. Mayapan kong andaman loreting larawan adin drawing ng Brother Milan na ginamit mi karin king parokya king Santa Lucia Resettlement Christ the Divine Healer Parish anyang banwang 2017. Karing larawan areti mayayakit na ring 7 capital sins at dakena ning ritual ing sinaban lareti. Kayatang kapag nasan ay sakwil at silaban ing kasalanan, partikular detang ausan tamong 7 capital sins. Dapat kitang 2014 hanggang last year, mayapan kulang lepatan, makuyad at tula. Apawaga kitang kapag nasan, nung makananong isakwil at silaban, ing kasalanan. Nya makanyan tamong yening adwaning grasya ning Diyos, ban kaniting ritual ning pamanyinab karing kasalanan, midinan tamong pamigatagon king katang pamibiye-biye, ban kawangis ng Maria Magdalena, akwatalang panggulutan ning katang kasalanan, magbayong biye, at magkapilit, tuki king Ginoo, king mitmong katapatan. At nung king makananula namang midinan pamigatagon din ning alagad na ning Ginoo, may kawangis ng buwan, aminatiling malugod at tapat ng alagad ning Ginoo, nung makananutamong papanatilian, apasyag ing lugod, apakit ing kayapan. King meto nga banda kawangis ng Simon Pedro, may kulang, may may na, may kamali, may kasala. Pero dirina niya pamuring pamikatago ning Ginoo, king kayang pamanyubling niya, ban makabawi, ban painggulutan ng kasalanan at kimbanan tawli manatiling apasyaging lugod at kayapan. Agkatanda kayo ngeni kaluran na kapatad, kaling balang kaya doon ang tamo, ingipakibat tamo, ban kanito ing lugod akwanang manatili ating kaya katangbiye, misubli. Ing ipakibat tamo, isakwil tayat silaban, ing ketasan. Pride o ketasan. King sarili mo magbilib, eta bisang bilampasan, eta rin bisang paisambot, patilob tamot ting kesyasan. Tutong itamong magaling ting palalong kapag nasan, anting gewa ng Lucifer, ing Diyos nasang pagyapusan. Sikwil neman ning Ginong Diyos, sana mi parusan, akwa nasanang sumisi, mi kamayap yang parasan, niya magpakumbabatamot, ilakota, ing ketasan. Isakwil tayat silaban, ing ketasan. Pakiulit tayo. Isakwil tayat silaban, ing ketasan. Isakwil tayat silaban, ing ketasan. Greed o kasakiman. Kaburyantang mipakayap nyaking bieting pakikwanan. Ating mialiwang pagnasan batang kamtan ing kanwanan. Serbisyo nung misan yampang
king sariling kapakanan, abos ang taing upaya, ing sabla nasang pakikwanan. Kakamkaman ing eta bandi, batang dakal kayamanan, inyaping ing katuliran, yang karelang panintunan. Mayapan tamong kimot gamitan ing kayatinan, at pakibalak tamo sa ting aliwang mipanwanan, nya magmalasakit tamo, mamiyang alang kayadwanan. Isakwil tayat silaban ing kasakiman. Isakwil tayat silaban ing kasakiman. Last o kaimbugan. King oras ning kainan tamo, tintang gagawang kamalian, ating sayang panamdaman, dapat tintang sukat sisyan. Ing sobrang libi, nung misan, king alanganing kabilian, malyari tamong miyarap, king tuneng kamarinayan. Balang tao, ting dangalan niya sukat talang pugayan, ugalitang emanayon, kaya katamusang payalian, gawan tayong hanggang dapat, barakatang ekalian, agwantan niya yung sarilit, gawantang eta pagsisyan, niya sana ing kalinisan taking biye, papanatilian. Isakwil tayat silaban ing kaimbugan. Isakwil tayat silaban ing kaimbugan. Enger o kamwa. King paliring buntok tamo at intang panasakitan, ating gagawang dapat king sariling agwantan, milalakota pasensya, pati ing kapibabatan, umetang maging maingat, king sasabiantat daraptan, alako tamo ing kamwa, mamunglub iyang karampatan. Isakwil tayat silaban ing kamwa. Isakwil tayat silaban ing kamwa. Glutoni o katakawan, kaya katang masaklo mata, kukuri kaya katang kainan, at intamong pag-imbutan sa dilitang kapakanan, tatakutang kagisanan, nyapin tintang pakikwanan, alata mo mang pakialam, agyang ating manamdaman, kay mutan tamo mimiral, misan ang makapanamdaman, agad talang pakibalak, lalo na ring mga ilangan, umetamo sang idake, kaya katamong kayatinan, agad talang pakibalak, lalo na ring mga ilangan, nya sukat tamong magtimpi, gawan tamo ing kailangan. Isakwil tayat silaban ing katakawan. Isakwil tayat silaban ing katakawan. Envy o inggit. Ing nanumang bagay ala, maralastang panintunan, nya ing inggit panamdaman, magnasapang mipanwanan. Grasyang kaya katamong tinggap, parati tamong tandanan, gamitan sana itit, tintapang antabayanan. Inyalako tana sa inginggit, bata pang tanggap kanwanan, tunay makontentot kamtan, tulang alang kayangganan. Isakwil tayat silaban ing inggit. Isakwil tayat silaban ing inggit. Slat o katamaran, kautusan mililele nung waman tintang kagiwan, agyang atintamong oras at agyutay tinggawan, tungkulan
Iwasan tamo, uli na ning katimawan, alang masabal king obra, inya eta mo maging nuan. Maging masipag tamo sat, eta kamtan ing kabigwan. Akwa tamong mipakayak, aiwasan ing kaguluan. Responsibilidad tamo, sana makakalingwan. Agad tamo sang magobra, tang alang kapikakunwan. Nya eta sa maging matamad, king sipagan, ting pamintuan. Isakwiltayat silaban, ing katamaran. Isakwiltayat silaban ing katamaran. Manano na sana ang kaliting ritual ng pamanyalab kasalanan, kaliting Domingo ng pamanyabling mebiyaning Ginoo. May di ng tamong pamikatagon, bankawangis na, nitang lugod apisyag na ning Ginoo. Kaya kaba ning biyena, migit lalo na king kayang kasakitan at kamatayan, ang gana king kayang pamanyabling miye, peki kwa na niting manatili. Makanyanyang misubli, ing biyaning Ginoo. Ketang lugod ng manatili. O yan mo naman saning grasyang may pagkalug, kaya katamo. Ting lugod ang manatili, uli ning biyatang misubli. Agkatanda ko ngayon talakad, karing kaya kayong pibale-bale, nung ating makasadyang kandila, pakisindyan niyo po, gampanan tamong ining pamibayo, karing pangako, king binyag. Pakamalan kong kakaluguran kaniting kapiestaning Pasko, pagmasusyan tamo yung kamatayan at pamanyubling mebye Heso Kristo, king kamatayan na linupig na yung kamatayan tamo, king pamanyubli ng mebye, tinas na katamo king metong abayong biye, king binyag metetangan kambyan na king kasalanan, at may bangon king kayang bayong biye, ibayo talang yun ring pangakong giyawa tamo king binyag, isakwil tamo yung sablang makasira king kasunduaning lugod pilataning Diyos, at itamong bayo ng balayan. Mga kutamong pasibayong sumuyong mitmong katapatan king Diyos, king kaya katang kapamisanan, ning kayang Santa Iglesia Katolika. Ingi pakibat yu, opo, sa sakwil ko. Ulitan tayo po. Opo, sa sakwil ko. Sa sakwil yu yung kasalanan, baka yung niye king katimawan, ding anak ning Diyos. Opo, sa sakwil ko. Sa sakwilyo, ing pamanamuyot ning dewakan at paimburisan yu, ing pamag-ari ning kasalanan. Opo, sa sakwil ko. Sa sakwilye, Satanas ay pa ning kasalanan at prinsipi ning karalumduman. Opo, sa sakwil ko. Ngayon ipakibat yu, opo, sasalpantaya ko, pakiulit siya po. Opo, sasalpantaya ko. Sasalpantaya kayo king Diyos, king ipang mayupaya, yung tutu, alina lang king banwa, ampon king yato. Opo, sasalpantaya ko. Sasalpantaya kayo kang Yesu Kristo, ing bugtong ng anak at kinuta mo, may bayit kang Santa Mariang Birhen, may pako king krus, meti at may kutkut, sinubling mebye at ngeni, makalukluk, dani ng wanan ning Diyos ipa. Opo, sasalpantaya ko. Sasalpantaya kayo king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, king paming samakda ring santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubli ng miyening katawan, at king biye, alanangga. Opo, sasalpantaya ko. Ing Diyos, ing lubos mayupayang ipa, ning ginutamong Yesu Kristo, pigkaluba na katang metong abayong pangabait, kapamilataning danumat ning Espiritu Santo, at pepatawaran na ring sablata mong kasalanan, papanatili na katasan ng tapat, ing ginutamong Yesu Kristo, manggaman king alanangga. Amen.
Kanitingal doon ning pamanyubling mebya ning ginu tamo, pagmasusyan tamo, ingkay at ingkay katang bayo at sinubling mebya. Manalangin tamo king ginu ning biye at nga tamong sumabi, Gino, ibayo mo kami, king kang biye. Gino, ibayo mo kami, king kekang biye. O sinubling mebye Gino, katman meng maglapo ing kekang iglesia, king malalam a kasalpantayanan, king kekang resurrection. Ipanalangin mi keka, o Gino. Gino, ibayo mo kami, king kekang biye. O sinubling mebye Gino, para karing sablang bayong mebinyag, banging bayong biye, tinggapda king aldoning pamanyubling mebye, manatili sanang susulong karelo, at ayagyag doreng aliwa, kaniting bayong biye. Ipanalangin mi keka, o Gino. Gino, ibayo mo kami, king kekang biye. O sinubling mebye Gino, para kareng binang malagad mong simba, para karetang mekabating na king dalan, papunta king pisamban. Iting kapiyastaning pamanyubling mebye, maging imbitasyon niya sana karela, ibayura ing kasalpantayanan do at biekeko. Ipanalangin mi keka, o Gino. Gino, ibayo mo kami, king kekang biye. O sinubling mebye Gino, para kareng sablang taong mayayalipusto, ding daralan kasakitan, paulining kayalan hostisya at ning sakit, bang damdaman mo ing panigapurang itimawa, at ibangon mo lang iba't king karelang pagsalbat, ipanalangin mi keka, o Gino. Gino, ibayo mo kami, king kekang biye. O sinubling mebye Gino, para karing sablaming tapat ameyango na biye, bang makapakiraken o sana king biye, at ligayang pengako mo, karing sablang maniwala keka, ipanalangin mi keka, o Gino. Gino, ibayo mo kami, king kekang biye. Ban kaniting aldo, kapag masusyanin ning balangkas ing katiestan, ding tao balangkas, manok nangan ketet, karing mialibong lugal, kanitisang kapasalamatan, maging dalan iti, ban miyabye, ing bendisyon ng Diyos, sumulong king biye, at maging manawa. Nung king makananong kasangkanan ning balang metong kaya katamo arapanan ng Diyos, makanyanyang medidinan pamikatagon, ban kanita, mipakayap, ketang lugod asukat tang apasyag at akwatan sana iting manatili king kapamilatana ning biyatang misubli manalangin tamo king Gino. Gino, ibayo mo kami, king kekang biye. O sinubling mebye Gino kaya kaing biye at lugod migit masikan kaya sa aking kamatayan bustan mong ingbiye mo karing kaladwami pagdala na keng sala kapatawar na tula ngenit kapilan man. Amen. Lukluk tapo.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong daon matanggap ya arapaning Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan saning Ginoo iting dawon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng banal na kapulungan. O Diyos ning ligaya, ing binining palemeteya king gabun ban paintulutan ng sibut pasibayo ing biye. Ating butil, may giling niya bandina na kaming manyaman at makasikan na tinape. Bustan mong yeni, kingiting tinape at alak, maginging anak mong at subusal mi. At pasik na nga na kami king kayang pamanyubling mebye. Ipaintulot mong ibayo na kayang anat dinan upayang mitalakad king kayang kayaryaning lugod, kapayapan at katapatan. Iti adwan mi king lagyo ng Jesus aginumi. Ing ginuman tabe ke kayo. Itas yung laring puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat tampon matulid. Ing pasalamatan da kang paratit numan ka rin oy pa Diyos king kalananggat lubos mayupaya. Kapambilatan ng Yesukristo'ng ginumi. Pupurian da kaking lubos maragulatula kaniting aldoning Pasko. Inyang ni Kristo meging sakripisyo Pascual miya. Yaing tunay kordero ang milalako king kasalanan ning yato. King kayang kamatayan silintang ning kaya kaming kamatayan. King pamanyubli ng meberi na rin at binalik king kaya kaming biye. Ulinita kang bering sablang kororing anghel ka rin banwa. Daralit miing kaya kang ligaya. Lain makiabelantok ng mabiya kapurian kaya ka at ngaming kakanta. Siklod tapo. Ikapining banal oy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog may espiritu, munti mo yung titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanlalat para kaya kami gawa na lang katawan, ang pondaya ning ginuming Yesukristo, at tatandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya at bayo na kusang lub dinauning biyena king pamaylasang pon kamatayana kinuaning tinape pasalamatan akat pinuri piraso ning tinape dinuang niti karing disipulo na ngana kuanan ni iti ikayungan at kananye uling iting katawan ko amidawon para ke kayo.
Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamatan akat pinuri. Dinuang na iti karing disipulo ng ana. Kuanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iting kalis ning daya ko. Ing daya ning bayon pon nalananggang tipan. Ami bubu para kaya kayumpon para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran la ring kasalanan. Daptan yu iti king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayo yung misteryo ning kasalpantayanan. Talakad ta. Gaganakan pangasublimong mebye e kami ang pagmasusyan. Maligayang pamagbalik mo e kami ang panenayan. Amen, amen, amen. Kamatayan mo, O Ginoo, e kami ang gaganakan. Pangasublimong nebye, e kami ang pagmasusyan. Maligayang pamagbalik mo, e kami ang panenayan. Amen, amen, amen. Inyang gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebianing anak mo. Darawon miya kaya kay ting tinapening biye, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepelirian mo kami matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, kami ngan sanang misulusulok ing katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami nganting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mewo ipaing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato. Banmiganap king lugod kambian ng Francisco kaya kaming Papa. At Florentino kaya kaming Arsobispo. Ipasyano kaya kaming Arsobispo Emerito. Ing kapariyang kapampangan at ding sablang pari. Ganakan mula o Diyos ning pakamalan ming meyang mo na biye. Mangintulit sanang mipasuglan ng miyeban kam taning metong abiyang alanangga. Ngininaus mong meko na ketiking yato. Antining kimbinyag metela kambiyan ng Kristo. Mirakayanan la naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at maninayang subling miye. At ding sablang meyang una biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kaya gawan mo kaya karapat dapat magkamit king biya alanangga. Ban kaya biya ng Maria yung Birhen induning Diyos. Kambiyaning kaya yung esposo ng San Jose. Kaya biya apostol, lalong-lalo na yung patulan ng San Matias. Ading sablang banal na tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawun. Purian dakat paligayan. Kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tutu, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga.
alang duda, luguding sangkan o ba't may yapa ng Diyos, tilubod ng bugtong ng anak ti sulip, midawon king kayang biye, ban mikabos sing tao, king pamikasala, makanyang misubli, ing matas adangalan ame bating, makanyang misubli ing biye, ing metong aganap abye, ketang lugod, ama natili. Kan tatayang ini, ing panalangin tiro na kaya katamo ng ginutmisan pang maus king ipa, adwan ing kayang grasya, baning lugod manatili, at makanyang misubli, ing biye, abinya na kaya katamo. Ikabos mo kami king sablang Maroko, impa malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panawon mi. Bangking kasopaning pakalulo mo mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabis kaming alang kasasagpulan, ing sablang kaligaligan. Kabang panayan ng pagsadyan mi, ing panyatang namit mong ligaya, ning talapagngabos mi, Yeso Kristo. O Diyos sa ipami, ing ginuming Yesu Kristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko, kaya kayong kapayapan ko babiya ko, kaya kayo. Mula sana babalik danding kasalanan, minuning pansinan mo, ing kasalpantayanan ing banal kapulungan mo, at pamayapan ng ponpisan metungan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyayang pon mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, mantabi sana, kapilan man kaya kayo. At keka ang timurin. Pakitapong yan yung migakami atong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya ko.
Siklod tampo. Niyo ing kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, niyo ing ginutang Yesu Kristo, king kayang pamanyubling niye, ating lugod, amin natili, ating lugod, ama natili. Noon tamong ngeni, itang agataning Ginoo, asinubling mebye, makisulo king kayang dulang. Ginoo, kung matampang tanggap ka, dapat igkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Taimtim tayang yaning pangadyaning panalangin king Espiritu wala pa makinabang. Emi manakwang agawa muntat simba king pisamban
sasalpan tayo kikeka o ginong kekeng sasamban. Pag nasanming magkomunyon, dapat malyaring daptan, inya kaniting pinandit at kesang grasyang kamtan. Regalo iting maula, alubos mi mong katulan, iparamdam mo kaya kamit kekang presensya, tangalan, taimtim keng manalangin, busal na ning kekeng kainan, umemo keng abayanan, baming kamtaning kanwanan, atin mang problemang datang ako aming ang akabyusan, layon kami sang maglakbet, mikamayap kaparasan, alilan mong kaligayan, lumbening kekang balayan. Pansariling kapag nasan ileremis at kalingwan, agyang king kekeng kagiwan nating yang pangakasiwan, miyaslagan na saring lumi at ding kekeng kaisipan, agpangking kekang kaburian, biyadinan niyang kaganapan. Kaniting kapag subukan ng popang kaligaligan, ipasyag ming matibet mabiyang kapanaligan, nanumang makapanayang matinding kapag subukan, arapan ming abiyabet, ikang paning gaganakan. Bendisyonan mo keng pane, yamu iting kekeng adwan, at ing dapat pakibalak, itimu ing kekeng gawan. Nya keka kami magsantong, adwan miing kapaldanan, grasya kekang ipagkalub, baking lubos mi panwanan. Amen. Amen. Oratio Imperata. O Diyos sa ipami, lalapit kami keka, kaniting masipit pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamatena kareng dakal ataw. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap kareng mi salunan. Baan makasuyo kareng masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mi Loret ang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo Loret ang lilingap karela. Pagkalam mo lang alang hanggang kapainawan, detang miyango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kaniting masakit na panahon. Ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla. At ban makasawp kami, karetang at yu, king pamangailangan. Ipaniga po mi keka, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, kareng takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilatan ng ginuming Yesukristong anak mo, ang mabibiye ampon mag-ari kambe mo, king kametungan ng banal Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, o magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na indo ning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kagulangan mi, nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanwana na Birhen, Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Matias Apostol. Ipanalangin mo kami. Talakad ko po. Manalangin tamo. Ginong Diyos, pigmasusyan ming pamaglipat ning kekang anak ibat king kamatayan, papunta king biye at binayo milaring pangako mi king binyag. Burimiyang tukyan ni Jesus king kayang dalan ibat king kamatayan, papunta king biye. Tipunan mo kami, gawan mo keng meto nga puso at meto nga kaisipan, papanatilian mo kami kaniting tulaning pamanyubling mebye, banding tao ato kasanda kaya kaming pamibangon king biye, kaya biya ng Kristo, itingan adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Masala ng paganakakya katamo niting banala kapag masusyan, kaniting maulang kapiesta ning Domingo ning pamanyubling mebya na ning Ginoo. Potang ing lugod manatili, kanitaya, kaya may yakit uri ning biye ami subli. Manano na siya ng kaniting panahon atin tang kapag subukang arapan, pakikuanan tamong ipasyag ing lugod, at itisa manatili at manalumpakan ing pamanatili ning lugod, ketang metong abiye, ami susubli. Agkatana-katani ting banala kapag masusyan, ting lugod, ama natili,
ulining bietang misubli. Ingginuman tabeyo kaya kayo. Idukuyo ring buntokyot manalangin para king bendisyon ning Diyos. Manano na sanang inlubos mayupayang Diyos, panwana na kayo kaniting solemning kapiestan ning pangan manyubling mebi at kambila na kayo, laban king sablang kasalanan. Kapamilataning pamanyubli ng mebi aning kayang anak ing Diyos, pikalub niya kaya katamoy pamipakayap, to parano sana rin kayang pangakot, panwana na kayong biye alanangga. Pigpaldasan nyo yung pamailasan ng Kristong yun, ipagmasasyan yung mitmong tulaing pamanyubli ng mebie. Masaya ko sanang datang king bangketing manatili kapilan man. At bendisyonan na kayo ning malugod at mayupayang Diyos, pakayapan, dinan kapaldanan at panuanan, kambiyaring kaya kong pamilya at pakamalan. King lagyo na ning ipa at ning anak at ning espiritong banal. Amen. 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 Umena kayo king kapayapan. Alleluia. Alleluia. Dakal pong salamat at happy Easter po kaya kongan.